السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ٹی ایم سی قائدین کے ایک وفد نے کولکتہ میں الیکشن کمیشن کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور الزام عائد کیا کہ مختلف مرکزی اسکیموں کے اشتہارات اور کووڈ ویکسین سرٹیفکیٹ میں وزیراعظم نریندر مودی کی تصویر کا استعمال مثالی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مرکزی وزارت صحت جاری کر رہی ہے۔ مغربی بنگال کی برسر اقتدار جماعت نے اسے سرکاری مشنری کا بے دریغ بے جا استعمال قرار دیا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے بالی ووڈ اداکارہ تاپسی پنو اور فلم ساز انوراگ کشیپ اور ان کے پارٹنرز کے خلاف دعوے کیے، جنہوں نے ایک پروڈکشن ہاؤس شروع کیا تھا جسے اب تحلیل کر دیا گیا۔ ممبئی اور پونے کے 30 مقامات پر دعوے کیے گئے۔ یہ دعوے چہارشنبے کی صبح شروع ہوئے اور دیر رات تک بھی جاری رہے۔ فلم ڈائریکٹر انوراگ کشیپ اور تاپسی پنو کے ساتھ کئی گھنٹے کی پوچھ تاچھ دیر رات ختم ہوئی۔ ٹیکس چوری کے معاملوں میں ان ستاروں کے گھر پر چھاپے ماری رات بھر چلتی رہی۔ امکان ہے کہ آج بھی پوچھ تاچھ جاری رہے گی۔ کانگریس اور این سی پی نے کہا کہ مرکز کی یہ انتقامی کارروائی ہے۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان بی جے پی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی مہاراشٹر اس کی ملکیت ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ بی جے پی کی سرپرست تنظیم آر ایس ایس نے جدوجہد آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ اسے بھارت ماتا کی جے کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بی جے پی ایک عام آدمی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی تو اسے بھارت ماتا کی جے کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے بڑھ گئی ہے، جبکہ پکوان گیس سلنڈرز کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اور فی سلنڈر 1000 روپے کے نشان کو پار کر لیا ہے۔ شکر ہے کہ بی جے پی حکومت نے سائیکل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2019 سے قبل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بند کمرے کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اس کمرے میں یہ حکمت عملی طے کی گئی کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تاہم امت شاہ نے کمرے سے باہر آ کر اس سچائی کی بے شرمی کے ساتھ تردید کر دی۔ جی ہاں، میں یہ غیر پارلیمانی لفظ بے شرمی استعمال کر رہا ہوں کہ یہی آپ کا ہندوتوا ہے؟ کیا یہی شیو سینا سپریمو بالا صاحب ٹھاکرے کے تعلق سے آپ کی محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اپنی تمام خرابیوں کے باوجود اقتدار پر برقرار رہنے کی سازش پر سازش کر رہی ہے۔ کرناٹک میں بی ایس یڈیورپا زیر قیادت بی جے پی حکومت کو شدید بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاستی وزیر آبی وسائل رمیش جارکیلی کے سیکس فار جاب اسکینڈل میں ملوث ہونے کی سی ڈی منظر عام پر آنے کے بعد کرناٹک میں تازہ سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ریاستی وزیر رمیش ایک نامعلوم خاتون سے خواہش پوری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے عوض انہیں سرکاری ملازمت دینے کا وعدہ کیا۔ اس سی ڈی کو منظر عام پر لایا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید اور ہنگامہ آرائی کے بعد ریاستی وزیر نے آج استعفیٰ پیش کر دیا۔ کرناٹک اسمبلی میں بجٹ سیشن کے آغاز سے قبل ہی یہ الزامات بی جے پی حکومت کو شرمسار کرنے کے مترادف ہے۔ احمد آباد میں عائشہ کی خودکشی کے معاملے میں گجرات پولیس نے راجستھان سے اس کے شوہر عارف کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ شام پولیس اسے احمد آباد لے گئی، جہاں لاک اپ میں اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ نہ لاک اپ میں گرفتاری سے لے کر پوچھ گچھ تک یہ دیکھا گیا کہ عارف کو عائشہ کی خودکشی پر کوئی رنج نہیں ہے۔ احمد آباد پولیس کے ڈی سی پی رویندر پٹیل نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران عارف کا رویہ چونکانے والا تھا۔ عائشہ کے اسقاط حمل کے بارے میں بھی ان سے سوالات پوچھے گئے، جس پر اس نے حامی بھر لی۔ یعنی عائشہ کے اہل خانہ کا یہ الزام درست پایا گیا ہے کہ اسقاط حمل کے بعد عائشہ کی حالت سنگین ہونے کے باوجود عارف اسے دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ سپریم کورٹ نے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کئی اہم انتظامات کیے ہیں۔ عدالت کے بہت سارے تبصرے نچلی عدالتوں میں فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ 19 جنوری 2021 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ گھر میں کام کرنے والی بیویوں کی قیمت کام کرنے والے شوہروں سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کا اپنے شریک حیات کی عزت اور کیریئر کو خراب کرنا، اسے ذہنی تکلیف دینا ذہنی تشدد کے دائرے میں آئے گا۔ عدالت نے یہ تبصرہ ایک شوہر کی جانب سے دائر طلاق کی درخواست پر سماعت کے دوران کیا۔ عدالت کے مطابق عدالت کو ذہنی تشدد کی بنیاد پر طلاق کے معاملے کا فیصلہ کرتے وقت تعلیم کی سطح اور فریقین کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو نے کہا کہ کچھ دن پہلے چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی سے میری بات ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بنگال میں ترنمول کانگریس کی جیت سماجوادی پارٹی کی جیت ہوگی۔ بہار کے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی نے بھی ممتا بنرجی کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد اکھلیش یادو نے کہا کہ میری پارٹی ممتا بنرجی کو اسمبلی انتخابات میں کامیاب بنانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے پارٹی کے تمام ارکان کو ہدایت دی کہ وہ مغربی بنگال جا کر ترنمول کانگریس کی انتخابی مہم چلائے۔ بی جے پی کے لیے یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ مہاراشٹر پولیس نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کو ہی بدل کر بیٹیوں کو پکڑو بڑھانا ڈانس کراؤ جیسے شرمناک واقعے میں بدل دیا ہے۔ اس واقعے میں مہاراشٹر پولیس افسران بھی شامل ہے۔ انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ جب حکومت مہاراشٹر کے علم میں آیا تو اس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ جلگاؤں میں ایک سرکاری گرلز ہاسٹل میں چند نامعلوم افراد اور پولیس افسران کسی معاملے کی جانچ کے بہانے زبردستی گھس پڑے۔
लड़कियों के साथ बदतमीजी की। पुलिस अमले ने लड़कियों को बरहाना डांस करने पर मजबूर किया। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने पर वज़ीर दाखिला महाराष्ट्र अनिल देशमुख ने 4 अरकान पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी तश्कील दी और तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकाती रिपोर्ट 2 दिन के अंदर पेश करने की हिदायत दी गई। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन की वजह से 15 लाख स्कूल्स बंद हो गए हैं और इससे 247 मिलियन बच्चों पर असर पड़ा जो बुनियादी और सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ रहे थे। दुनिया के दीगर मुकामात पर 168 मिलियन से ज़ायद बच्चों के स्कूल्स पूरी तरह से बंद हो गए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऑनलाइन तालीम इसका बदल नहीं है, क्योंकि 4 में से सिर्फ 1 बच्चे को ही डिजिटल आलात और इंटरनेट तक रसाई हासिल है। कोविड से पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 1/3 घर यानी 24% इंटरनेट तक रसाई रखते थे और इस हवाले से बड़े पैमाने पर शहरी दही और सनफी तकसीम पाई जाती है। महाराष्ट्र में 4 शुंबे को 9,855 कोविड-19 केसेस पाए गए। ये 4 माह से ज्यादा अरसे में एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस है। महकमा सेहत के अहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि 42 नई अमवात भी हुई। शरद पवार की ज़ेर क़यादत एनसीपी ने 2 दहे कदीम गुजरात फसादात के लिए बीजेपी से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। जिस तरह कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 4 दहे कबल इनकी आनजहानी दादी इंदिरा गांधी की जानिब से नाफिज करदा एमरजेंसी के लिए कहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ एमरजेंसी को एक गलती करार दिया था और कहा था कि इस मुद्दत के दौरान जो कुछ हुआ वो गलत था। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा कि अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बारी है कि वो इस बात को कबूल करें कि गुजरात फसादात गलत थे। आम आदमी पार्टी ने 4 शुंबे के दिन 5 के मुंजमला 4 बल्दी वार्ड्स जीत लिए। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि लोग कौमी दारुल-हुकूमत की तीनों बल्दियात म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में आम आदमी पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने के लिए बेताब हैं। 5 वार्ड्स के ज़मीनी इलेक्शन में आम आदमी पार्टियों को अक़लियती ग़लबा वाले चौहान बांगर वार्ड में धक्का पहुंचा, जहां से कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद फाते रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इसाक खान को 10,642 वोटों की अक्सरियत से हराया। बीजेपी ज़मीनी इलेक्शन में अपना खाता नहीं खोल सकी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। इस तासुर को खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि हुकूमत की फलाह व बहबूद की स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले मुसलमानों का तनासुब 30% तक पहुंच गया है। रियासत में आबादी के तनासुब से भी ज़्यादा मुसलमान सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 17-19% है। योगी ने मकानात की तामीर, बिजली की मुफ्त तकसीम जैसे कई स्कीमों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस नारे पर सबका साथ सबका विकास पर सख्ती से अमल कर रही है। किसी के साथ इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जा रहा है, ना ही खुशामद की जा रही है। मुस्तहिक़ीन के घरों तक सरकारी स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश पहली मरतबा मुआशी तरक्की में दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं हो रहा है। यह दावा योगी आदित्यनाथ ने किया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पीर को हिंदुस्तान में एहतजाजियों की हिफाजत व सलामती और आज़ादी सहाफ़त के मसले पर बहस करेंगे। ये बहस एक ई पिटीशन के जवाब में होगी जिस पर 1 लाख से ज़ायद दस्तखत हो चुके हैं, जो इस तरह की बहस के लिए एक पेशगी शर्त है। दारुल उलूम की पिटीशंस कमेटी ने 4 शुंबे को यह बात बताई। 90 मिनट की यह बहस लंदन में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में होगी। जनूबी अफ्रीका में इस्लामी तालीमात से ऐसा इलाका अमन का गहवारा बनता जा रहा है जिसे कत्ल व गारत और मंशियात फरोशी का गढ़ तस्वुर किया जाता था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से शेख मुक़द्दम इसहाक़ सालिक नामी इस्लामी मुबल्लिग़ व आलिम दीन और इनके साथी हर जुमेरात को मैननबर्ग में महफिल ज़िक्र मुनक़िद करते हैं, जिसमें आम तौर पर 100 से 400 अफराद शरीक होते हैं। शेख मुक़द्दम ने कहा कि इस ज़िक्र की तकरीब के शुरका की तादाद से ज़्यादा ये बात अहम है कि हम 3 साल से बिलावक़फ़ा इसका इनेकाद कर रहे हैं और ऐसा भी होता रहा है कि ज़िक्र शुरू होते ही यहाँ जारी गैंग वॉर में ताबड़तोड़ फायरिंग भी रुक जाती है। ज़िक्र की महफिल के मुंतज़मीन ने कहा कि जब तक हुकूमत दुरुस्त पॉलिसियाँ नहीं बनाती इस इलाके से जुर्म का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। तेलंगाना रियासत में ग्रेजुएट हलकों के कौंसिल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। इंतखाबी तशकील के लिए सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, जिससे अहम सियासी जमातों के उम्मीदवार 6 मुत्तहिदा अजला में अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर चुके हैं। दोनों ग्रेजुएट हलकों के लिए 14 मार्च को रायदही मुकर्रर है और 12 मार्च को शाम में इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच रही है। हर उम्मीदवार रायदहिंदों तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और वोटर्स का दिल जीतने के लिए तमाम सियासी हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तेलंगाना में भी लव जिहाद कानून बनाने के लिए बीजेपी जोर दे रही है। बीजेपी चाह रही है कि तेलंगाना में भी लव जिहाद कानून बनाया जाए। बीजेपी के रुकन असेंबली हल्का गोशा महल टी राजा सिंह ने हिंदू लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में एक लड़की पर आशिक की जानिब से किए गए हमले को लव जिहाद से ताबीर किया। बीजेपी रुकन असेंबली ने कहा कि मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों को दाम उल्फत में गिरफ्तार करते हुए लव जिहाद कर रहे हैं।
उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों से दूर रहने का इंतबा देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हिंदू लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून बनाएं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने दावा किया है कि तेलंगाना हर एतबार से महफूज है और दूसरी लहर के इम्कान ताहाल दिखाई नहीं देते। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में केसेस में इजाफा दर्ज किया गया और बताया जाता है कि मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस का 75% हिस्सा तीनों रियासतों में है। तेलंगाना में रिकवरी की शरह मुल्क में बेहतर है। कौमी शरह से ज़्यादा तेलंगाना में रिकवरी की शरह दर्ज की गई। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन के ताल्लुक से झूठ फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तरीन तनकीदें जारी रखी है। वजीर तारक रामाराव ने बीजेपी से मुतालबा किया कि वो हैदराबाद को ITIR लाने में नाकामी पर अवाम से माजरत ख्वाही करे। उन्होंने निशानदेही की कि मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इलेक्ट्रॉनिक्स रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में वाज़ेह बयान दे दिया है कि मुल्क में ITIR स्कीम पर अमलावरी नहीं की जाएगी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार इस हकीकत से नावाकिफ हैं और वो अवाम के दरमियान झूठी बातें फैला रहे हैं। इससे इनकी अदम मालूमात भी जाहिर होती है। TRS लेजिस्लेटिव पार्टी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर इश्तियालंगेज बयान देते हुए सियासी मफाद हासिल करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TRS के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, जीवन रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और KP विवेकानंद रेड्डी अरकान असेंबली ने कहा कि दोबाग असेंबली हल्के में छोटे मसले को बड़ा करते हुए हंगामा किया गया और अवाम को गुमराह करते हुए वोट हासिल किए गए। अब इसी तरह कौंसिल के मुजवजा इंतखाबात में भी बंडी संजय दोनों तबकात में तफरुका फैलाने के लिए इश्तियालंगेज बयानात और हुकूमत के खिलाफ गलत इल्जामात आयद करते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय झूठ बोलने में माहिर है।